la la la. Gusto ko to. Ano ba yan? Dalawa lang yung aking slot. Yahoo! Hello. Hello. 7 din yan. Friend ko yan. Kaya, nakakapasok ako. Whee! Yay! I'm gonna try this. Hurry up. Please. Oh my gosh, this bacon. This bacon is fun. Bye-bye. It's surfler. Alam ko na magtutrol yan. Wag na. Yun. Oh my God. Let's go. Oh my gosh! Oh my gosh! Bagal, hahaha. Oh my gosh. Oh, thank you. Oh, talaga ha? Ano ba to? Ay! Patay ka sa akin. Patay ka. Patay ka sa akin. Patay ka sa akin. Namatay. Dang. No. Oh my gosh. No. Thanks. Wala nagtatrol. Let's go. Go. Oh my God. Oh my gosh, munti ka na ako mahulog.
Oh my god. Oh my gosh. Oh, magaling nga. Oh my gosh, guys. Uy, thank you. Oh my gosh. Shower. It's your last revenge. Here, so. Bye. Thanks. Thanks. Bye. Thanks. Yun siya, oh. Hahaha. Jane. Tara. Oh my gosh, muntikan na ako. Uy! Uy! Ay! Malapit na ako mag-eagle attack eh. Ano ba yan? Wala po. Magtotak lang ako ng sarili ko. Fifi. Oh my... Tiger! Nine na basta. This is your... Oh my gosh! Umutot ako, guys. Oh my God! Malapit na ako eh. Isa na lang ako. Ang linaw. Diyos ko po, Mariusip. Malinaw po is malinaw. Malinaw ng girl na yun. Sabi ko, Diyos ko po, Mariusip. Please. Dapat pumunta na pala ako doon sa Eagle Attack. Ang galing. Woo! Oh my gosh! Woo! Okay, bye guys.